सहगणो रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितां नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं करुणानिधानं तमालवर्णं श्रीरावतारम् अपार संसार समुद्र सेतु भजामहे भागवत श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथमे सर्वमंगल स्वरूप सर्वविघ्न विनाशक भगवत स्मृति भक्ति प्रीति प्रदानकारी श्री गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्टुं विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रील भक्ति प्रिय सिंह महाराज चरण कमले साष्टांग प्रणिपात पूर्वक हित की कृपा भिक्षा करुँची तथा समस्त शिक्षा गुरु परमहंस भागवत रसिक आचार्य वृंद सपार्षद भक्तिनाथ ठाकुर प्रभुपाद सपार्षद श्री गौरांग महाप्रभु श्री राधा गोविंद समस्त चरण रे साष्टांग प्रणिपात आम मान कृपा करी माया मिथ्या मोह दुख कारक संसार भितरु ये बंधन मुक्त करी भगवान नित्य धाम सच्चिदानंदमय वैकुंठ धाम नित्य लीला आम मान स्थान देवे शंकर कृपा बिना ये संसार आमे मन को भगवत पाद पद्म रे तांकर नाम रे तांकर भक्ति रे विनियोग करिवा संभव नहीं। यही श्रीमद् भागवत साप्ताहिक कथा यज्ञर आज पंचम दिवस आपण माने उत्साहर सहित श्रवण करछन्ती। पूर्वे देखाड़ी रे 7 दिन भागवत प्रोग्राम होता बहुत लोक मानकर उत्साह श्रद्धा एवं परिवर्तन 2-4 जन ब्रह्मचारी बाहर के वृंदावन रे मायापुर रे धाम रे सेवा कर मठ रे प्रचार भी कर। जदि उल्टा देखिबा ताहले वर्तमान समाज रे जे प्रकार निशा खाइबा मदिरा पान करिबा हिंसा करिबा एवं आसुरिक गुण वृद्धि करिबा ए सबुते बढ़ी चलती सबुठी जोठी भगवान कथा नहीं आत्मर कथा नहीं भगवान जोठी संकीर्तन नहीं भक्ति नहीं से अवश्य असुर मानकर राक्षस मानकर एवं विभिन्न प्रकार तमोगुण वृद्धि पाइब एवं अशांति हो। पिता माता सेवा करवा गुरुजन कथा मानिबा वृद्ध लोक मानकर कथा मानिबा तांको पचारिबा सम्मान करिबा
ପିତା ମାତା ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ସହିତ ମିଳିମିଶି ରହିବା, ପରସ୍ପର ପ୍ରୀତିଯୁକ୍ତ ହେବା, ସହନ କରିବା, କିଏ କ'ଣ କିଏ କହିଲେ କ୍ରୋଧିତ ନ ହେବା, କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ସଂଯମ କରିବା ଏବଂ ଜୀବନରେ ଯେତେ ଦିନ ଥିବା ଶାନ୍ତି ସୁଖ ପାଇବା, ମରଣ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସୁଖରେ ମରିବା। ଏ କଥା ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି। ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ଖାଇ ପିଇକି ସୁଖରେ ରହୁ ବୋଲି ସବୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମଲାବେଳୁ ସୁଖରେ ମରୁ ବୋଲି କିଏ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି? କିଏ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛି? ନାହିଁ। ଭାଗବତରେ ସେ କଥା ହଉ କୁହାଯାଇଛି। ଇଂଲିଶରେ କହନ୍ତି, ଇଫ୍ ଏଣ୍ଡ ଇଜ୍ ୱେଲ୍ ଅଲ୍ ଇଜ୍ ୱେଲ୍। ଶେଷଟା ଯଦି ତମର ଭଲ ହେଲା ତାହେଲେ ତମର ଜୀବନର ସବୁ ଯାକ ଭଲ ବୋଲି ଗଣା ହେବ। ଯଦି ଶେଷରେ ଯଦି ବିସ୍ମୃତି ହେଇଲେ, କିଛି ଜାଣିପାରିଲେନି, ଚିହ୍ନି ପାରିଲେନି, କ'ଣ ହେଉଛି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ପାରାଲାଇଜ୍ଡ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପାଗଳ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, କିଛି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ନିଜର ଶରୀରକୁ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ବୁଝିବାକୁ ହେବ ତାଙ୍କର ପର ମରିବା ପରେ କ'ଣ ଗତିଟା ହେବ। ଜାଣିପାରିବେ, ଏଇଠି ପ୍ରାଣୀର ଭଲ ମନ୍ଦ ବାଣୀ ମରଣ କାଳେ ତାହା ଜାଣି, ମରଣ ସମୟରେ ହିଁ ବାହାରି ପଡ଼ିବ ରିଜଲ୍ଟ କ'ଣ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ସମୟରେ ମନୁଷ୍ୟ ଶେଷ ସମୟଟାକୁ ଚିନ୍ତା କରିକି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦରକାର। ଶେଷ ସମୟ, ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ଅନ୍ତେ ନାରାୟଣ ସ୍ମୃତି। ଜଞ୍ଜମ ବାପି ସ୍ମରଣ ଭାବಂ ତ୍ୟଜତ୍ୟନ୍ତେ କଳେବରମ୍ ତଂ ତମେବୈତି କୌନ୍ତେୟ ସଦା ତଦଭାବ ଭାବିତଃ। ଏ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଭରତ ମହାରାଜଙ୍କର ଚରିତ୍ର କଥା ଭାଗବତରେ ଅଛି, ପୁରାଣ ମାନଙ୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି। ପୁନର୍ଜନ୍ମ କଥା, ପୂର୍ବଜନ୍ମର କଥା, ଜାତି ସ୍ମର ହେବା କଥା ଅଛି। ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛେ, ସମସ୍ତେ ଜାଣୁଛେ ଏବଂ ମରଣ ଅଛି ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଜାଣୁଛେ। ମରିଗଲେ କିଏ ଗୋଟେ ଲୋକଟେ, ତାକୁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରୁଛେ, ତା ପାଇଁ କର୍ମ କରୁଛେ ଏବଂ ମରିବା ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛେ, କିନ୍ତୁ କେମିତି ସୁଖରେ ମରିବା ସେଇ କଥା କିଏ ଚିନ୍ତା କରୁନାହିଁ। ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି କି? କେଉଁ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ କିଏ କହୁଛି ନା କେଉଁଠି ଏଜୁକେସନରେ କିଏ ପଢ଼ଉଛି ନା ବାପା ମାଆରେ ସେ କଥା ତ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ କଥା ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମ ଜୀବନର ଗୋଟିଏ ସମୟ ଯେଉଁଟାକି ଆମକୁ ଅବଶ୍ୟ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ଭାଗବତରେ ଏଇ ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଇଛି, ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ହେଇଛି, ଉଦାହରଣ ସବୁ ହେଇଛି। କ'ଣ କରିବା, ଆମେ କ'ଣ କଲେ ଶେଷ ସମୟରେ ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ମରଣ ହେବ। ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ମରଣ ହେଲେ ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ସ୍ମରଣ ହେବ। ତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ଭିତରେ ଆମର ପରିବାର ମଧ୍ୟ ଅଛି, ସ୍ମରଣ ହେବ। ନିଜର ସ୍ମରଣ ହେବ। ନିଜେ ବୁଝିପାରିବା, ଜାଣିପାରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ସମୟ ହେଇଗଲା, ଇଆଡ଼େ ନାଟିକା ବନ୍ଦ ହେଇ ଆସିଲେଣି, ସିଆଡ଼ୁ ଶ୍ୱାସ ବନ୍ଦ ହେଇ ଆସିଲାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଛାଡ଼ିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଲୋକମାନେ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ରାମ ନାମ ଭଜ ବୋଲିକି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ହରିବୋଲ କରିକି एतावान सांख्य जोगादिभि स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ परम पुंसामते नारायण स्मृति। जेते दर्शन शास्त्र अच्छी, योग दर्शन, ज्ञान योग, कर्म योग, सांख्य योग, वर्ण आश्रम धर्म, ये समस्त को सारांश करी विचार करी कहले जन्म लाभ परम पुंसाम। ये मनुष्य जीवन परम लाभ अर्थ सर्वश्रेष्ठ लाभ, परम लाभ बोली कहले। परम लाभ अर्थ श्रेष्ठ लाभ, ताडो लाभ बोली किसी ना। ये जगत रे जिते लाभ अच्छी, टंका पैसा कि जहाँ किसी लाभ कर से लाभर गोटे लिमिट रही।
से लाभ आउरी गोटे अधिक लाभ अच्छी किंतु जंगलब्ध्वा परचा परम लाभम मन्यते नाधिकम ततः जस्मिन स्थित न दुखेण गुरुणा भी विचल्यते जहाँ को लाभ कले ताठू अधिक लाभ बोली किछि नाही से लाभ मिलले कौन हम ना ये जगत में कौन गुरुतर दुख ना तुमको विचलित करदेव धैर्यच्युत करदेव तुमको टेंशन करदेव डिप्रेस करदेव कि स्ट्रोक करदेव से प्रकार कौन सी तुमको शक्ति नहीं दुख नहीं प्रलय हो तमर धैर्य तमर साहस तमर बल तमर सहिष्णु शांति सुख आनंद प्रेम केवल जीवन से लाभ दूसरी भागवत से भगवत भक्ति प्रेम को पाइले जो संपत्ति के पाइले मृत्यु को जय करी अमृत भगवत प्राप्ति हो। ये कथा समस्ते मनुष्य माने शुणा दरकार जदि न शुणे ताहले आत्महत्या करी मरिबे मद खाई आत्महत्या करी मरंतु गंजेई खाई मरंतु हिरोइन खाई मरंतु दौड़ी देकर मरंतु निआरे पेट्रोल पकईकि देह मरंतु नकले शेष बेलू कहे मु मले कि चिंतार मुक्ति पाइबी कह बुझे मरुचंद तो केते आत्महत्या को पशुपक्षी मैंने कर मद गंजे खाऊ ना दौड़ी देकर मरुंच ना कि ट्रेन रे जाकि मुंड लगाउं कहीं सृष्टि करना मनुष्य माने केवल गोटे से करती एवं निजे तो डिग्रेडेड हो जाती मनुष्य जो भगवत प्राप्ति हम ताको जय कर भगवत प्राप्ति आनंद प्रेम आनंद को प्राप्त कर तो पाऊना जो असीम आनंद अखंड आनंद अक्षय आनंद अच्छी पाखे आत्मा अच्छी से आनंद को पाई पारना शेष यही सब इंद्रिय मानकर व्यापार रे काम क्रोध लोभ इत्यादि जाई अतृप्त होगी अशांति होगी निशा खाऊँ निजे मरुंच समाज नष्ट कर परिवार नष्ट कर कौन समाज भितर व्यवस्था नहीं ना कौन आईन कानून व्यवस्था अच्छी ना कौन कोर्ट विचार करी अच्छी किसी ना खाइले खाए मरवे आमको तो टैक्स मिलूँ पैसा के टैक्स मिल ना बढ़े दियो टैक्स पैसाटा इनकम हो बेसी उपाय किसी ना क्या करने भागवत रस पीआर अच्छी भक्ति रस चेतनमय रस नित्य आनंद सत्य स्वरूप जीवन कौन तार दिव्यता कौन अच्छी जीवन लक्ष्य कौन अच्छी एम ऑफ लाइफ जदि से माने जानवे ताहले ताकू छाड़ देकी भागवत कथा रस जो थे सत्य अच्छी नित्य अच्छी एवं विज्ञान तत्व अनुभव तत्व अच्छी से अनुभव कथा जिते बड़े अनुभव को से माने आणवे ये सब निशा इत्यादि ज्ञान अनुभव को छाड़े एवं समस्ते जितेन्द्रिय हो पारे जितम धृतिवान हो पारे मनोबुझ करें स्वभाव को जय करें सबकि सही पारे समाधान करें एवं जगत रे कीर्तिवान होगी भगवत धाम को जाइए किए किए जाइए आ भितर स्टोरी कहुई भागवत चरित्र कथा वर्णना है को जुगरे को मन्वंतर को समय कार कौन होती से विषय रे आपण माने सुनथिले ए आकु तैयारी करछंदी लिखिले श्री व्यासदेव भगवान अवतार कलिजुग आसीबो लोक मानकर भितर ए प्रकार अज्ञानता खेली जीवो से माने आ पाठ साठ जोड़ा पढ़िबे सेउडा खाली कर्म करिबा विद्या काम करिक पेट पोषिया विद्या सब सेउडा वृत्ति करी विद्या एका पढ़िबे आत्मतत्व भूलीजे मुक्ति मार्ग भूलीजे से हित लगी बद्रीनाथ बसी से लिखिले एवं निजे लेखिकी बहुत किसी वेद पुराण संहिता वेदांत सब लिखा पर शेष तृप्त हो पारे कहीं सबुथ विचार करी साधन कथा लिखिं किंतु देखिले कलिजुग लोक मान से प्रकार समय नहीं शक्ति नहीं आउ व्यवस्था नहीं स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी गोटे सब्जेक्ट नहीं गोटे प्रोफेसर नहीं
गोटे परीक्षा ना एते बड़ आम देशर थाई अन्य देश किसी न थाई तांकर एजुकेशन डिपार्टमेंट सब अच्छे एते थाई कि किसी शिक्षा ना से पढ़ो जा पीएचडी करी डॉक्टरेट करी प्रोफेसर कर विषय किसी जान तो भागवत कहले जो माने आत्मा को जानी ना देहटा को मु बोली भावुंट से होती मूर्ख। भागवत कहते भागवत कथा शुणुचे तो किए पंडित किए मूर्ख ता भीतर कहते कृष्ण उद्धव को कहले उद्धव पचार एकादश स्कंदे किए मूर्ख जस्य देहे आत्मबुद्धि स मूर्ख देहटा को जी मु बोली भावुची सी हूँ मूर्ख। पुरुष बेले भावुची जदि मु पुरुष मु अमुक कूल अमुक मोर जन्म मोर पिता माता मोर आईडी कार्ड रे कोडे हमर नेशनलिटी बार्थ प्लेस बार्थ डेट यही सब जो लिखा हो भितर ये सब जाक अज्ञान बोली ताहले पंडित किए से ना पंडित बंध मुख्य भी आत्मा किंदी माया संसार रे आसिकी प्रवेश होउची एवं काल चक्र प्रभाव रे प्रकृति रे केमदी बुलुची गोटे पुरुष स्त्री शरीर को जाउची जेमती आम भावुचे आम माँ गर्भर जन्म हेले आमर जन्म होती भावुचे किंतु माँ गर्भ सिना 9 मास 10 मास रहिले ता पूर्व पुरुषों देह बापा शरीर रहिले केते दिन क्या जना नहीं पारा तांको देह को गले केमती आमको जना नहीं जी जानिला ये विद्या सी है पंडित काम कर पैसा पर पेट बुझे गाई गोरु पशु पक्षी किए बंचुनी पिंपुड़ी जंदा सब बंचुन से गोटे बड़ कथा भागवत भाग्य जोटा अच्छे से आसो कर्म कर किंतु लक्ष्य रखा भगवान को प्रति गीतार गोटे उदाहरण देले पद्म पत्र जन्म होची पानी भितर सृष्टि होची पानी भितर रोची किंतु केबे पानी रे मिसुनी स्वतंत्र तार सौंदर्य तार तार सुगंध तार कलर तार रंग तार भितर प्रकाश करी रोची जदि मूल को छाड़देव कटिगला सांगे सांगे से पानी रे गंध पुचिया हो दुर्गंध हो भगवान को जदि छाड़िया ताले संसार भितर आमको से प्रकार अवस्था हम जो बापा माँ भाई बंधु पुओ झी देश समाज भितर रही कर शेष हो शेष हो स्वतंत्र आमर स्वाधीन चेतना को आमर बुद्धि को ज्ञान विचार विवेक शक्ति को स्वतंत्र भाव में रखी सबकि समाधान करवा एवं मृत्यु तो अवश्यंभावी आसो बुढ़ा जिते बड़े गोड़ हाथ काटुची जॉइंट पेन हो बाल पाचुची ताले जानी जाऊ पड़ो जे मृत्यु वर्तमान मो निकट को आसूची ताको छाड़ दे बाड़ कला टी लगे हम हाँ केते औषध खाई इंजेक्शन खाइबे हम सेटा खाइले किसी असुविधा नहीं किंतु सेटा भाविया पड़ो तापे व्यवस्था कौन अच्छी आमर पुराण मानक शास्त्र रे भगवान सृष्टि रे कौन व्यवस्था करछंदी से विषय रे पढ़िले बुझिपारे सी होचंदी श्रीमद् भागवत भगवान कृपा करी एटा कहछन जस्याभि श्रियमाणानां कृष्णे परम पुरुषे भक्ति उत्पद्यते साक्षात शोक मोह भयापहा जहाँ को शुणिला मात्रे व्यासदेव निजे लिखुचंदी तांकर महात्म्य रे इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितम उत्तम श्लोक चरितम चकार भगवान ऋषि कहले यही भागवत नाम जो पुराण एटा हूँ ब्रह्म संहितम जोड़ा वेदांत यथार्थ ब्रह्म जिज्ञासा बोली कहले जत बा इमानी भूतानि जायन्ते जेन जातानि जीवन्ति जेन अभिनविशन्ति उपनिषद रे कहले जोटी समस्त जगत जन्म होकर आसिकी भितर पुणी रहुची एवं शेष प्रलय रे जाइकी तांको भितर पुणी लीन होउची सेई तथैव ब्रह्म तदैव जिज्ञास सेई ब्रह्म वस्तु परम ब्रह्म वस्तु सेई वस्तु ब्रह्म तार विषय रे तांको एठी सब कहा जाइछि वेदांत वाक्य को उद्धार करी कहले ब्रह्म संहितम एवं
उत्तम श्लोक चरितम खाली ब्रह्म निर्विकार ब्रह्म नहीं निर्विशेष ब्रह्म नहीं से होचंदी परम ब्रह्म तांकर नाम तांकर रूप तांकर गुण तांकर लीला तांकर चरित्र सबू एइथिरे बना है किए भगवान निराकार बोली कहउचंदी तांकर आकार नहीं तांकर रूप नहीं तांकर गुण नहीं जदि सृष्टिकर्तांकर गुण नहीं कि रूप नहीं कि सौंदर्य नहीं बल नहीं किछि नहीं ताहले तम पाखे आसला कोडू तमे तो तांको सृष्ट तमु सृष्टि करचंदी तांको पाखे जदि नाही तम पाखे आइला केमती गाँ गंडारे बोलिकी केते सब धर्म करिकी प्रचार करी कहते भगवान तो आकार नहीं तांकर तो गुण नहीं तांकर तो शून्य शून्य महाशून्य इमती सब कहते कहीं ना तांको एमाने जानीपारे तांको एमाने संसार भितर ना निज मुहटा को तो देखी पारना आज पर्यटन किए देखिनी कार नाकुटा केमती आखिटा केमती मुहटा केमती किए देखी किए देखिनी जा देखुं दर्पणटा दर्पणटा कौन थे कौन प्रकृत तार सत दर्पणटा लंबा होते लंबा देखा चका होते चका देखा कला हो लेखाचूड़ा कला देखा आज पर्यंत किए निजर मुहटा को देखी ता भितर आ कौन अच्छे देखियो कि ता भितर किए अच्छे जान कि जापर उपाय नहीं किसी भगवान जी सृष्टिकर्ता से तैयारी कर केवल गोटे रास्ता देते कानटी शुणिकी तुम जापर आखिरी देखिपार मनीष जन्म होगा परे से कान द्वारा का सब ज्ञान आहरण कर आखि द्वारा नहीं अन्य मानकर अच्छी पशुपक्षी मानकर बिले पिलाटी हो कुकुर पिलाटी हो देखो जदि सी निआटे अच्छे सी जीवनी मनीष पिलाटी की छाड़ से निआटे जाकि पोड़ी सी मरज से छात उपरू छाड़ छातु गड़ी मनीष पिलाटा पोड़ बिले कुकुर पोड़ औषध तांगे शुंगी खाई दूसरी खाद्य खाई दूसरी सब मनीष जन्मरू किसी ज्ञान नहीं था माने सब कान द्वारा शुणी शुणिकी सीटू लेखा ओ आई सब शुणिकी अक्षर द्वारा अक्षर ज्ञान होपर से अक्षर ज्ञान द्वारा गोटे पढ़ुंट पढ़ी से ज्ञान अर्जन कर से गुड़ा शब्द जो अक्षर को पढ़ुंट से शब्द रूप में परिणत हो शब्द ज्ञान पाइबा लिपि ज्ञान से शब्द ज्ञान द्वारा ही ग्रहण करचे जे जो भाषा रे मातृभाषा माँ ठारू शुणी था से भाषा द्वारा ही ट्रांसलेट कर बुझुंट ना अन्य भाषा कहले बुझीपर ये हूँ प्रोसेस मनुष्यर ज्ञान पाइबापी केवल श्रोत्र इंद्रिय श्रवण द्वारा गोटे अच्छी एवं पिला बेले पिला गुड़िक सब बसुथे खेलुथे बुलुथे जालु थे गोटे जदि शोवाई समय गोटे कथाटे कह गोटे चरित्रटे कह सी कान डेरी आई शुण शोपड़ पिला बेले यहाँ अच्छी मनीष को देते ये पशुपक्षी मानकर आउ क्या पाखे ना आउ क्या पाखे ना कथा शुणा ज्ञान अर्जन करवा शास्त्र शुणा ये ज्ञान किंतु तांकर नहीं गुरु पाखर शुणा बापा माँ अच्छा समस्त बापा अच्छी माँ अच्छी स्त्री अच्छी स्वामी अच्छी पुओ अच्छी झी अच्छी साना तीन जन अच्छी वंश अच्छी समस्त पशुपक्षी मानकर अच्छी मनीष मानकर गोटे अच्छी अधिक गुरु गुरु माने ये कर्ण पथ देखी ज्ञान अर्जन करवा पढ़िले जोड़ा पढ़ुं से शब्द द्वारा ही ताको अनुभव हो ज्ञान हो शब्द को बुझापी ही अक्षर करा आकार दि जाइए आकार बा वर्ण लेटर ताकू लिपि करा जाइए तो ये आम मानकर मनुष्य मान जो व्यवस्था भगवान कर आमे से जदि श्रवण करवा ताहले कष्ट किसी हेनी शुणिल कौन कष्ट बसिल भगवान चरित्र शुण आनंदर विषय कार कथा शुणुचे आम न्यूज खोलिले टीवी खोलिले पॉलिटिशियन माने कहतु कि ना कौन क्रिमिनाल कहतु ना कौन चोर कहतु कौन ना कार गोटे शुणुंट यहाँ गोटे मनुष्य जीवन गोटे ज्ञान पाइबार खबर पाइबार जानियार गोटे व्यवस्था कि सबू शुणिया जदि जी सृष्टिकर्ता जी ईश्वरी कर विषय न जाना ताहले आम मानकर सबुगुड़िक जहाँ शुणी करुचे जिते ज्ञान अर्जन कर उपाधि कर कहले सबठू बनाइब गोटे मड़टा को
ताको फगु फगु पकईकी पाट फाट पकईकी बैंड बाजा बजैकी श्मशान को नेला भाया 3 घंटा कि 4 घंटा तांको लागुची आंकु 30-40-50 वर्ष लागुची बाजा बजैकी श्मशान को नहीं पड़ुचंदी एते टाइम फगु देकी पाट पिंधेकी बाजा बजै नौथु किंतु जीवन अच्छी किए छुईबे समस्त अशौच जा गाधटा देखिए आस बोली कहे अशौच तो सेमती जीवनटा हो भागवत कहते अक्रूर जिते भगवान स्तुति कले प्रभु आपण को न जानी पारिकी इस जीवन भितर जेते सब कला कौशल विद्या तांकर बल आउ कीर्ति जहा किछि करंती ए सब शोभनावली तांकर सब गुड़िक शब शोभनावली देखा जाए शब तो जीवन नथिओ आ मड़ शरीरटा ताकू नहीं केते शोभा कले कौन हम तार मूल्य किसी ना ना थिबा लोक जी सी तो अनुभव किसी करुच्ची कि मढ़टा तमें पाट पिंधेल कि स्ने सेंट पकेल कि फूलमाल गदा गदा पकेल ना सी अनुभव कर जानूची आ जो जगह अनुभव कर पकई दौरान सीना ताऊपर फूलमाली किंतु गाधे आई आउे समस्त कि परिष्कार हो कहते शौच हो कहते नहीं किंतु बैंड फैंड बजैक नहीं जाता बचेक यही प्रकार जीवन यात्रा बोली कहले उदाहरण देले भगवान चरित्र कथा शुणा भगवान अनुग्रह करी लोक ए जगत को आसी चरित्र तैयारी कर आम मानक भली जन्म है चरित्र रे कौन अच्छी ना दुख अच्छे ए पिलाने बस पाटी कर आम मानक पई कृपा करिकी आम मानक भली दुख सुख हसिबा कांदिबा एवं जन्म मृत्यु जरा व्याधि जिन आम मानकर समाज भितर निंदा अपमान प्रशंसा विविध सबू जहा किछि करुचे भगवान से प्रकार ये अवतीर्ण है कि से प्रकार करिसेंदी काहेकि ना मनुष्य माने सेठी को शुणिबे एवं तांको भल लागिबो आकर्षण हेबे एवं ए माया भितरु से माने सुखरे आनंदरे शुणी शुणिकी मुक्ति पाइकी जिबे सेथिबे करती शुश्रूषुभि तत्क्षणा शुणिबाटी आनंद कर्तुम सुसुखम मव्ययम कोड़ी जाइकी बण पर्वत एकुटिया घर द्वार सब छाड़ी त्याग होकर योग साधना करी प्राण को रुंधिकी प्राणवायु को रुंधिकी आसन को गोड़ हाथ को छंदी बसिकी कुआड़े न चालिकी हा कुआड़े न देखी एका एका जाइकी जो संसार रु जीवाई अष्टांग योग कथा कहुई चक्र मान को साधन करिया कथा कहुई यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा सिद्धि समाधि इत्यादि ये सबू किए करी पूर्व जुगरे सत्य जुगरे ये जगह सब थिला बहुत तांकर आयुष थिला हजार हजार वर्ष बंचुले से माने सब करि पड़थिले ए कली जुगर लोक मानकर आयुष नहीं एवं सब समय रे तांकर उद्विग्न व्यस्त जीवन ता भितर कौन करि सेथिपई भगवान स्वयं वांगमय अवतार रूपरे चरित्र रूपरे प्रकट होगले अनुग्रहाय भूतानां मानुष्य देहमाश्रित भजते तादृशी क्रीड़ा जाश्रुता तत्परो भवे अनुग्रहाय भूतानां अनुग्रह करिकी मानुष्य देहम आश्रित मनुष्य रूपरे प्रकट होगी मनुष्य उचित भली कार्य करिकी जहाँ को शुणिले तत्परो भवे संसार रु मायारू स्वतः उद्धार होगी पलैब मन तांको प्रति आकर्षिक पलैब स्वतः मायारू उद्धार होगी पलैब शुश्रूषुभि शुणिला मात्रिक हम किमि हम ता मन को जाइए सी कार्य करे से शब्दर प्रभाव इमती अच्छी सी जाइए बुद्धि को परिवर्तन करियो मन को परिवर्तन करियो स्मृति को
परिवर्तन करिवो ता भितरे जो काम क्रोध लोभ द्वेष हिंसा इत्यादि सब रही परिष्कार करिवो परिष्कार करी विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यते सर्व संशया क्षीयते चाष्य कर्माणि दुष्ट एव आत्मनिशरे आमर पूर्व पूर्वर जो सब कर्म अच्छी से कर्म बंधन जो रही आम मानकर आशा रही कामना रही मोर एटा करी एटा हम प्रोजेक्ट तैयारी करछि अम करछि सम करछि कामना करी दिन पड़ोची जिंदगी जब तक बचेगी कभी नहीं छूटेंगे कभी नहीं छुट्टी मिलेंगे काम से कुछ समय से निकालो और प्रेम करो राम से जिते दिन जाक बंची थो केबेले काम तुमको छुट्टी दबनी जे आज तुम काम नाई अच्छी गोटे काम के अच्छी कि छुट्टी दब कि तुम काम नाई कार अच्छी जे नाई मरीगला काम सब थी तार तैयारी करी स्टोर करी प्रोजेक्ट कर रखी तो आउ थे जन्म हेले कि मर आउ थे जन्म होगी आउ थे से काम करी भावी तैयारी रखी था सब पैसा पत्र सब बैंक फैंक रखी था केते कौन कर सब कर ये जो रहस्य अच्छी आ भितर गोपनीयता अच्छी ये भागवत विद्यते हृदय ग्रंथि ताकू से ग्रंथि पड़ी जो रही लेयर पड़ी पड़ी रही भेद करी जमी ब्लास्ट करे दो बुझल भेद कर भेद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यते सर्व संशया जेते अज्ञान अच्छी जानापी जेते विषय अच्छी से समस्त संशय को छेदन करदे कौन सी सन्देह नहीं जहाँ इच्छा जानापी चाहब सब ता भितर जापर छिद्यते सर्व संशया क्षीयते चाष्य कर्माणि पूर्व पूर्वर जेते कर्म रही जहाँ जहाँ कर कर्म खंडन हो पलय क्षीयते चाष्य कर्माणि दृष्ट एवं आत्मनिश्वरे निजर आत्मा को दर्शन करी परमात्मा भगवान को दर्शन करी ये संसार उद्धार पाई भगवत प्राप्ति की सेवा प्राप्त करने को योग्यता लाभ कर बुझे से शुणा दरकार भगवान कथा शुणा दरकार कौन शुणापी करनेक कथा अच्छी विषय योग कथा भी अच्छी ज्ञान कथा भी अच्छी त्याग अच्छी दान अच्छी व्रत अच्छी तपहति योग अच्छी सब अच्छी दान करिकी हरिश्चंद्र शिवी रत्तिदेव इत्यादि से चरित्र सब अच्छी स्वर्ग को जाइछन्ति स्वर्ग रे वास करी रही चरित्र कथा अच्छी आमर पुराण रे तो अनेक कथा अच्छी भक्त मानकर चरित्र कथा अच्छी ऋषि मानकर देवता मानकर असुर मानकर चरित्र कथा वर्णना करा जाइछि भगवान अवतीर्ण होइछन्ति मीन रूप से आसिले कूर्म रूप से आसिले वराह रूप से आसिले नृसिंह रूप से आसिले वाम रूप से परशुराम रूप से राम रूप से बलराम कृष्ण एवं बुद्ध एवं आउरी गोटे अवतार अच्छा कलकी आसवे कहीं जो देखुच सब झगड़ा ए चले पृथ्वी रे यार समाधान सब हम कलकी आसिले आंकु कि समाधान करें एम सब समाधान कर भक्ति जात हम कृष्ण परम भक्ति उत्पद्यते साक्षात शोक मोह भयापहा शोक आ मोह आ भय ये तीन प्रकार दुख ताकू पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीन भाग रे दुख को तीन संज्ञा देते पूर्वे जो दुख होची से मन पड़े शोक हुए कांदती वर्तमान जो दुखटा होची से बुद्धि मोहित हो जाउची ज्ञान मोहित हो जाउची कौन करी किसी बुझीपारूनी जानीपारूनी मोह पाई जाए अज्ञानता हो जाए भविष्य जो दुख आसो तापाई भय कर ये तीन दुखर अवस्था ये तीन जाक चलीज जहाँ श्रवण कले तो कृष्णकर लीला कथा मैंने शुणुवे जानी टेलीविजन सब देखुता सिनेमा देखुं महाभारत देखुले केते सब देखुं जानुं किंतु तत्व भाव में जानापी हेले आमको भक्त मान मुखर साधु मान मुखर शुणा पड़ो एगुड़ा सब इनफर्मेशन सब जानी दौरान कर किंतु हृदय परिवर्तन हेनी कि कर्म खंडन हेनी साधु मानकर मुखर शतांग प्रसंगान बीज संविद कहले भागवत जगन्नाथ दास लिखले साधु संगते हरि कथा हेले खंडई भवत्यथा साधु जीव साधु संग बिनु
ଲଭି ନ ପାରେ ମୋର ତ। ଏ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ନହେଲେ ମୋତେ ସେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେନି କିମ୍ବା ସଂସାରରୁ ମୁକ୍ତି ହେଇପାରିବେନି। ଯେଉଁମାନେ ସାଧକ, ସାଧୁ କ'ଣ? ଯେଉଁମାନେ ସାଧନ କରୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଅର୍ପିତ ହେଇ ଗୁରୁଙ୍କର ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ନେଇକି ତାଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱ କଥା ପାଇ ଯେଉଁମାନେ ନିଜକୁ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ, ନିଜର ପ୍ରାଣକୁ, ନିଜର ସମୟକୁ ସେଇଥିରେ ବିନିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଶୁଣିବ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସଙ୍ଗରେ ରହିଲେ ମନଟା ସେପଟକୁ ଯିବ। ଯାହା ପାଖରେ ରହିବ ସଙ୍ଗ ଯଦି ତାହେଲେ ସିଆଡ଼େ ଯିବ। ପଇସା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ, ଧନୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଗଲେ କେମିତି କ'ଣ କଲେ ପଇସା ମିଳିବ ତାଙ୍କେ କହିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବ ଏବଂ ସେ ପ୍ରକାର ମନ ସେ ପ୍ରକାର ଯିବ ସେଇଠିକି। ଯିଏ ଯେଉଁ ସଙ୍ଗରେ ପଡ଼ିବ ସେ ସଙ୍ଗକୁ ଯିବ। ସାଧୁମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରତି, ଆତ୍ମା ପ୍ରତି, ଧର୍ମ ପ୍ରତି ସେ ଜାଣିପାରିବ, କରିପାରିବ। ତା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ। ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ଅର୍ଥ ଆମେ ସାଧୁ ବୋଲି କହିଲେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଆମ ଜଗତ ଭିତରେ ସାଧୁ କଥା ଅଛି। ଗାଁ ଗାଁରେ ଆମମାନଙ୍କର ସାଧୁ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖିଲେ ମୋତେ ଜଣେ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ବାବାଜୀ ହେଇଛନ୍ତି କେମିତି, ଯିଏ ଖାଉନାହାନ୍ତି କେମିତି ବୋଲି ମୋତେ ପଚାରିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ। ବୁଝିଲେ, ଆମର ଏଇ ପାଖରେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଇଥିଲା, ବହୁ ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି, 20-25 ବର୍ଷ ହେଇଯିବଣି। ବୁଝିଲେ, ହଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଭଲ ଭଲ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ସବୁ ଖାଉଛନ୍ତି। ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି ଅଛି, ଭାଗବତ ଗାଦି ହେଇଛି। ଭାଗବତ ଗାଦି ଟୁଙ୍ଗି ମାନେ ଯୋଡ଼େ ତିନିଟା ଚିଲମ ଥିବାର ଅଛି। ଯୋଡ଼େ ତିନିଟା ମାନେ ଯେତେବେଳେ ବେଶୀ ଆଇଯିବେ ସେତେବେଳେ ବଡ଼ୁଟାରେ ପକାଇବାର ଅଛି। ଆଉ ଯେଉଁଟା ଟିକେ କମ୍ ଥିବ ବୋଲି ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ କମ୍ ମଝିଆଟାରେ ପକାଇବ, ଆଉ ଟିକେ ବେଶୀ କମ୍ ଥିଲେ ଟିକେ ଛୋଟଟାରେ ପକାଇବେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ତାଙ୍କେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ହିଁ ତ ପାଇବାର ଉପାୟ। ଭାଗବତର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏ ଚିଲମ ରାସ୍ତା ଦେଇକିରି ଯିବ, କୋଉଠିକି ଯିବ ସେ କଥା ତ ଶ୍ୱାସ ଫ୍ୱାସ ଖରାପ ହେବ, ଫୁସ୍ ଫୁସ୍ ଖରାପ ହେଲେ ଯାଇକି ଡାକ୍ତର ପାଖରେ ପଡ଼ିବ, ପଇସା ନଦେଲେ ଘରୁ କଞ୍ଚା ତାଟିଆ ବିକି ଆଣି ଖାଇବ, ନାଇଁ? ଏଇଟାକୁ ଭାବନ୍ତି ଏଇଟା ହିଁ ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ। ଏହି ପ୍ରକାର ଆମମାନଙ୍କର କାଳକ୍ରମେ କୁସଂସ୍କାର ହେଇ ପଳେଇ ଆସିଛି। କୁସଂସ୍କାର ଏବଂ ଭଗବତ ଦିଗକୁ, ଧର୍ମ ଦିଗକୁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଯାଇ ଏହି ପ୍ରକାର କଳିର ଯେଉଁ ନିଶା ଅଛି, ଅଜ୍ଞାନତା, ସେଇଥିରେ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି। ଗାତରେ ଠପ କରି ପଡ଼ିଲା ଭଳି ସେଇଥିରେ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି। ଆଉ କିଏ ଭାଗବତ କଥା କ'ଣ ଶୁଣିବ କି? ଶୁଣିବ? ସେ ତିନିନାଥ ମେଳା ଗୋଟେ ଆମର ଏଇଠି ଗୋଟେ ଅଛି। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ବଡ଼ ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି 3 ଜଣ, ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର। 3 ଜଣଙ୍କୁ ଆଣିକିରି ଗଛ ଉପରେ, ବରଗଛ ଉପରେ ବସେଇଦେଲା। ତା ଉପରୁ କହିଲା ବ୍ରାହ୍ମଣ, ତା ଭିତରେ ସବୁ ତ ଜାଣିବା ଲୋକ, ପଣ୍ଡିତ, କାମ କରିବା ଲୋକ। ତା ଗାଈଟା ପଳେଇଲା, ତାକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଗଲା, କୁଆଡ଼େ ମିଳୁନି। ଆଉ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର କହିଲେ ଯେ ସେ ତୋର ଗାଈଟା ମିଳୁନି, ଖୋଜି ଖୋଜିକି ଯା ସେଠୁ ବିଣା ଚେରଟା ଗୋଟେ ଉପଡ଼ା, ତାହିଁରୁ 3 ପଇସା ମିଳିବ। ଗୋଟାକରେ ଗଞ୍ଜେଇ, ଆଉ ଗୋଟାକରେ ତେଲ ଦୀପ ଲଗାଇବୁ, ଆଉ ଗୋଟାକରେ ଟିକେ ଚାଟ ଫାଟ ଟିକେ ହେବ, ଟିକେ ଭୋଗ କରିବ। ତିନିନାଥ ବୋଲିବ, ଗଞ୍ଜାଇରେ ଅଗ୍ନି ଲଗେଇବ। ଗଞ୍ଜାଇରେ ତ ଅଗ୍ନି ଲାଗିବ, କେଉଁ ତିନିନାଥ କୁଆଡ଼େ ଗଲେଣି। ଆଉ ଯିଏ ନିନ୍ଦା କଲା ତାର ବଡ଼ ପୁଅ ମରିଗଲା। ରାଜା ଯିଏ ନିନ୍ଦା କଲା, ରାଜାର ବଡ଼ ପୁଅ ମରିଗଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ବୈଷ୍ଣବ କଥା ମୋତେ ଲେଖା ହେଇଛି। ବୈଷ୍ଣବ ଜଣେ ନିନ୍ଦା କଲା, ସେ ନିନ୍ଦା କରନ୍ତି ଗଞ୍ଜେଇ ଫଞ୍ଜେଇ ଖାଇବାକୁ କହିଲେ। ସେ କହିଲା ତାକୁ ଆଉ ବାଟରେ ଯାଉଛି, ବର୍ଷା ହେଲା ଯେ ଆଉ ଘର ଚିହ୍ନି ପାଇଲାନି, ବୁଲିଲା। ତିନିନାଥକୁ କହିଲୁ, ଆଉ ତାର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା, କହିଦେଲେ ତା ଲୋକ ଯାକ ଡରିଲେ। ଆଉ କ'ଣ, ଇଏ ସବୁ ଅସଂସ୍କାର ପଡ଼ିକି ରହିଛି। ଭାଗବତ ଶୁଣିବ କି? ଭାଗବତର ସାବଜେକ୍ଟକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ, ସମାଜ ଭିତରେ, ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ମାୟା ଆଚ୍ଛନ୍ନ କରିକି ରଖିଛି, ଗୋଟେ ଭୁଲ ଜିନିଷର ଆମେ ଗୋଟେ ପାଥରେ ପଡ଼ି ସେଇଟାକୁ ଜାଣିବା ଦରକାର। ନହେଲେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯାକ ଯାଇକି ଭଗବାନଙ୍କ ନାଁରେ, ଭାଗବତ ନାଁରେ, ଭକ୍ତି ନାଁରେ ଗଞ୍ଜୁଡ଼ି ହେଇଯାଉଛି। ବୁଝିଲେ, ସେଇଟା ବି ରକ୍ଷା କରିବା ଦରକାର। ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ, ସେଇଠି ସବୁ ଯାଇକି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରି ହରି କଥା କହି କ'ଣ ପୁରା ସେ ଇଏଟା ପୁରା ଏକାଥରେ ସତେକି ଯଜ୍ଞ ଧୂଆଁରେ ଯେମିତି ନାହିଁ, ସେମିତି ଗଞ୍ଜେଇ ଧୂଆଁରେ ଭରି। ମୁଁ କହିଲି ମୋତେ ତ ନିଶା ହେଇଯିବ ଏଇଠି, ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରବଚନ କରିକି କ'ଣ ସେଇ ବିଷୟରେ ବୁଝେଇଲି, କେମିତି ଏଗୁଡ଼ା ଖାଇଲେ ଦେହ ଖରାପ ହେଉଛି, ମନ ଖରାପ ହେଇଯିବ, ବୁଦ୍ଧି ଖରାପ ହେଇଯିବ ଏବଂ ମରିବା ପରେ ଦେଖିବେ ସେଇଥିରେ ହିଁ ସେମାନେ ମରିବେ, ସେଇ ଚିନ୍ତାରେ ହିଁ ମରିବେ। ସେଇଟା ନ ମିଳିବ ମରିବେ, ସେଇଟା ଖାଇବେ ମରିବେ। ଧରିଲାଣି ଯାହାକୁ, ମରିବା ପରେ କ'ଣ ହେବ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଏମାନେ ସବୁ ସାପ, ବିଷଧର ସର୍ପ, ବିଛା ଏମିତି ସବୁ ଶରୀର ପାଇବେ। କାହିଁକିନା ସେଗୁଡ଼ାକ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରକାର ଶରୀରଟେ ମିଳିବ। ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ, ଗାତ ଭିତରେ ରହିବେ,
ସେ ମୋଇକିରି ପଢ଼ିଛନ୍ତି ଆଉ ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ବିଚାର ବିଜ୍ଞାନ ଏଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କର ଆଉ ଆସିବ କ'ଣ? ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବୁଝେଇଲି ମୋତେ କହିଲେ, ତା ପରଦିନ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ଗୋଟେ ନଡ଼ିଆଟେ ଧରିକି ଲୁଗାଟେ ଧରିକି ମେଲାଣି ଦେବା ପାଇଁ ଆଇବେ, ଆସିକି ଦେଇ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ବାବାଜୀ ହେଇଛନ୍ତି, ଗଞ୍ଜେଇ କେମିତି ଖାଉନାହାନ୍ତି? ମୋତେ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦିଇ, ମାନେ ବାବାଜୀ ମାନେ ସାଧୁ ମାନେ ଗଞ୍ଜେଇ ଅବଶ୍ୟ ଖାଇବେ। ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଗୋଟେ ପର୍ବତ ଉପରେ କିଏ ଥିବେ, ବଣ ଭିତରେ ଥିବେ, ଆଶ୍ରମ ଭିତରେ ଥିବେ, ଚନ୍ଦନ ଫନ୍ଦନ ଥିବ, ଘୋରାଘୋରି କରି ଚନ୍ଦନ ପେଡ଼ା ଫେଡ଼ା ଥିବ, ଏସବୁ ଗାଧେଇ ପାଧେଇକି ଯିବେ, ଚନ୍ଦନ ଫନ୍ଦନ ଘୁରିବେ, ପୁଡ଼ାଟେ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଥିବେ, ତାହିଁରୁ ଲଗେଇଦେବେ, ଗୁରୁଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଗୁରୁ ସେତେବେଳେ କୋଇଲା ଇଞ୍ଜିନ ଭଳିଆ ଛାଡ଼ିବେ, ତାରୁ ଏମାନେ ତ ପ୍ରସାଦ ପାଇବେ, ସେଥିରେ ଖାସି ଖାସିକି ମରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଭାଗବତ କ'ଣ ତାକୁ ଜାଣିବା ଦରକାର ଏବଂ ତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଦରକାର। ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା, ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସାରା ପୃଥିବୀ ତା ଭିତରେ ଦେବତାମାନେ ଆସିକି ଭାଗବତ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଯେଉଁଠି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ପାଇଲେନି ଭାଗବତ କଥା ଅମୃତ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଏ ଅବସ୍ଥାକୁ ନେଇଯାଇଛି। ସମାଜ ଭିତରେ ଆମର ଗାଁ ଗାଁରେ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି ଅଛି। ଯାହା ହଉ ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଚାର ହେବାରୁ କିଏ ତ କହୁନଥିଲି, କିଏ କହିବ, କିଏ କହିବା ଲୋକ ନଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେଇଟା ଦରକାର ହେଇଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଗୁରୁବର୍ଗ ମହାତ୍ମାମାନଙ୍କର କୃପାରୁ ତାଙ୍କୁ ସେ କଥା ସତ୍ୟ କଥା କହିଲେ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ଜାଣୁଛନ୍ତି, ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ଆଉ ଛାଡ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ବୁଝିଲେ କି, ଏ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଯାହାର ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଯାଉଛି, ଯେଉଁ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଏଇ ନାଶ ହେଉ, ଗୁଟୁକା ହେଉ, ପାନ ବି ହେଉ, ବିଡ଼ି ହେଉ, ଚା ହେଉ, ଏ ଯାକ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଯାଉଛି ସେମାନେ ଆଉ ଛାଡ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ବ୍ରେନ୍ରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ନିକୋଟିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ରହିଯାଉଛି ସେ ଭିତରେ। ନ ଖାଇଲେ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧିବ, ତାଙ୍କୁ କିଛି କାମ କରିବନି, ଗୋଡ଼ ହାତ ଦୁର୍ବଳ ଲାଗିବ, ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ମରିବ ପଛେ ଖାଇବ ବୋଲି। ଡାଇବେଟିସ୍ ସେମିତି ଗୋଟେ ହେଇଯାଇଛି, ତାଙ୍କୁ ମିଠା ନ ଖାଇଲେ ଆଉ ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଚୋରି ଲୁକେଇ ହେଲେ ଖାଇଦେଉଛନ୍ତି। ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ନେଇଥାଉଛନ୍ତି, ରସଗୋଲା ଯଦି ପଡ଼ିଗଲା ଖାଇଲେ ମରିବି, ନ ଖାଇଲେ ମରିବି, କାହିଁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, ଖାଇଦେଉଛନ୍ତି। ହେଲେ ନିଶା ଏ ଅଭ୍ୟାସ, ବୁଝିଲ, ଏ ଅଭ୍ୟାସ ଯେମିତି, ସେ ଅଭ୍ୟାସକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ବଡ଼ କଷ୍ଟ। ସ୍ୱଭାବକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ବଡ଼ କଷ୍ଟ ସେଇଟା, କିନ୍ତୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଅବଶ୍ୟ କରିପାରିବା, ନ ହେବ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ଅତଏବ ଭାଗବତ ନାଁରେ ଆମର ଯାହା ସବୁ ଚଳେ ଏବଂ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ତାର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ଆମେ ବୁଝିବା ଦରକାର। ବୁଝିଲେ ଯାହାକୁ ଶୁଣିବା, ଆମର ଏଇଠି ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତି ଅଛି, ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ପୂର୍ବେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଗୋପଲୀଳା ପଢ଼ୁଥିଲେ। କାହିଁକି? ପିଲାଟି ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବ। ମଲା ବେଳକୁ ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଧ ପଢ଼ୁଥାନ୍ତି, ତତ୍ତ୍ୱ କଥା, ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱ କଥା ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ମୁକ୍ତି ପାଇବ। ବୁଝିଲେ? ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଚରିତ୍ର ଉପରକୁ ତ ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କର ବିଶେଷ କରି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର କଥାଟି କାହିଁ କହିଲେ ନା, କୃଷ୍ଣ ହିଁ ଅନ୍ୟ ଅବତାର ରୂପରେ ସବୁ ଆସିକିରି କରିଛନ୍ତି। ସିଏ ହିଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରୂପରେ ଆସିଥିଲେ, ସିଏ ହିଁ ବାମନ ରୂପରେ ଆସିଥିଲେ, ସିଏ ହିଁ ନୃସିଂହ ରୂପରେ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ଯେତେ ଗୁଣାବତାର ଅଛି, ଯେତେ ଯୁଗ ଅବତାର ଅଛି, ଯେତେ ଲୀଳା ଅବତାର ଅଛି, ସତ୍ୟାବେଶ ଅବତାର ଅଛି, ବ୍ୟାସଦେବ ରୂପରେ, ପୃଥୁ ରୂପରେ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର, ସିଏ ହିଁ ଏ ସମସ୍ତ କିଛି କରୁଛନ୍ତି ଭାଗବତରେ ବର୍ଣ୍ଣନା। ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ କୃଷ୍ଣେ ପରମ ପୁରୁଷେ, ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ କହିଲେ। ଭଗବତ ଗୀତାରେ ତ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ସିଏ ଦେଖେଇଲେ ବିଶ୍ୱରୂପ, ମା ଯଶୋଦାଙ୍କୁ ଦୁଇଥର ଦେଖେଇଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱରୂପ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମହାଭାରତରେ ଆସିଥିଲେ ସେ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟସ୍ଥତା, ଶାନ୍ତି ଦୂତ ହେଇକି ଆସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କହିଲା ତାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି, ତାଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲେ ବିଶ୍ୱରୂପ, ସେଇଠି ବି ଦେଖିଛନ୍ତି। ଅନେକ ବାର ଦେଖେଇଛନ୍ତି, ଦେଖିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ତୁତିସ୍ତବ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କଥା, ଯେଉଁ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଜି ସେଇଠି ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜର ତମେ ଯଦି ଦେଖିବ, ଯେତେ ଧର୍ମ ଅଛି, ଯେତେ ସମସ୍ତ ଦର୍ଶନ ଅଛି, ଯେତେ ତମର ଆମର ସବୁ ଶିକ୍ଷା ଅଛି, ସବୁଥିରେ ଭଗବତ ଗୀତା ନମ୍ବର 1ରେ ଅଛି। ଭଗବାନଙ୍କର ଗୀତା, ଭଗବାନଙ୍କର ଉପଦେଶ, ସେଥିପାଇଁ ଭଗବତ ଗୀତା ବୋଲି କୁହାଗଲା। ଏହି ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱ କଥା ତାହିଁରେ ଉଦାହରଣ ଦେଇକି ବୁଝେଇଛନ୍ତି, ସେଇଠି
ଦେଖୁଛି ସେ ଦୀପଟି ଆଲୋକକୁ ଦେଖି କି ପ୍ରକାର ତାକୁ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛି। ଗୋଟେ ପତଙ୍ଗକୁ ଗୁରୁ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଦେଖାଯାଉଛି ତାକୁ। ଆଚ୍ଛା, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ତ ଆଲୋକ ଥାଉଛି, ଦିନ ବେଳା ଦେଖିବ ଗୋଟେ ପତଙ୍ଗ କୋଉଠି ଦେଖାଯିବନି, କୋଉଠି ଦୁଷି କୋଉଠି ପଡ଼ିକି ଥିବେ, ତମେ ଖୋଜିଲେ ମିଳିବନି, କୋଉଠି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ଧକାର ହେଇଯିବ, ଅନ୍ଧକାରରେ ଯେତେବେଳେ ଲାଇଟ୍ଟେ ଜଳିବ, ସେ ଲାଇଟ୍ଟାକୁ ଦେଖିଦେଲେ ପାଗଳ ହେଇକି ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଇକି ତାଙ୍କୁ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ସତେକି ଗିଳିଦେବେ, କି ତାଙ୍କୁ ଚୋବେଇକିରି ଖାଇଦେବେ, କି ତାଙ୍କୁ ଚାଟିକିରି, କି ନହେଲେ ତା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ ହେଇଯିବେ। ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ିକି ଯାଇକି ଆସନ୍ତି, ତା ଉପରେ ଯାଇକିରି ବସି ପଡ଼ିକିରି ତାକୁ ଯାଇକିରି ଚୋବେଇ ଖାଇଲା ବେଳୁ ଜାଣନ୍ତିନି ତା ଭିତରେ କେତେ ପୋଡ଼ିବାର ଗରମ ଅଛି, ହିଟ୍ ଅଛି। ବସିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁହଁ ହାତ ଗୋଡ଼ ପୋଡ଼ିଲା, ଛଟକିରି ପଡ଼ିଗଲେ ତଳିଆ ପଡ଼ିଗଲା ପରେ ଟିକେ ଯଦି ପବନ ଫବନ ବାଜିଲା ମରିଗଲେ ତ ମରିଗଲା, ନାଇଁ ଯଦି ଟିକେ ନ ମରିକି ପଡ଼ିଲା, ଆଉ ଟିକେ ଯେତେବେଳେ ପବନ ଫବନ ବାଜିବ ଭୁଁ 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 ଏଇଲେ 2-4 ଗୁଡ଼ା ବୁଲିବେ, ବୁଲିଲା ଆଉ ଟିକେ ବଳ ପଳେଇ ଆଉ ଥରେ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଯିଏ ସେ 2-4 ଥର ଯାଇକିରି ଶେଷ। ଏ ସଂସାରରେ ଏଇ ଯେଉଁ କାମ ରୂପକ ଅଗ୍ନି ରହିଛି, ସେ କାମ ରୂପକ ଅଗ୍ନିରେ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ପୁରୁଷମାନେ, ପୁରୁଷମାନେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତି, ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ପୁରୁଷଙ୍କ ପ୍ରତି ଏ କାମ ଅଗ୍ନିରେ ପଡ଼ିକି କେମିତି ଭସ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି। ଯଦ୍ୟପି ସେଇଥିରେ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ପତଙ୍ଗକୁ ଗୋଟେ ଗୁରୁ କରୁଛନ୍ତି। ଗୌର ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ହରେ। ଆଉ ଧନୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୁରୁ କରୁଛନ୍ତି, ମହୁମାଛିକି। ମହୁ ଦେଖିବ ଦିନ ରାତି, ବୁଝିଲ। ହାତୀକି ଗୋଟେ ଗୁରୁ କରୁଛନ୍ତି, ବଣୁଆ ହାତୀ, ସେ ବଣରେ ରହିବା ଲୋକ, ତାକୁ କେମିତି ଆଗେ ବଶ୍ୟ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ମାଇ ହାତୀରେ ପଠାଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ଲୋଭ କରି ସେ ପଳେଇଲେ, ଗୋଟେ ଗାତ ଖୋଳିଥାଉଛନ୍ତି, ସେ ଗାତରେ ସେ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ପଡ଼ିଗଲା ଭିତରୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବ, ଉଠି ପାରୁନି, ଖାଇବାକୁ ତାକୁ ମିଳୁନି, କେତେଦିନ ରଡ଼ି କରୁଛି। ସେତେବେଳେ ଯଦି କିଛି ନହେବ, ଦୁର୍ବଳ ପୁରା ହେଇଯିବ, ତାକୁ ଗଣ୍ଡେ ଗଣ୍ଡେ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ। ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଜନ୍ତା ହାତୀ ଦେଖିଲେ ମଣିଷକୁ ମାରିଦେବ, ତାକୁ ଶେଷରେ ଆଣିକିରି ମୂଷାଳିଆ ତାକୁ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଇଆଡ଼େ ଯାଅ ବୋଲି ଇଆଡ଼େ ଯାଉଛି, ସିଆଡ଼େ ଯାଅ ବୋଲି ଯାଉଛି, ତାକୁ ଧରିକିରି ଆଗେ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଏତେ ବଡ଼ ହାତୀ, ଏତେ ବଡ଼ ବଳବାନ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଖାଇବାର ଲାଳସା, ସ୍ପର୍ଶ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ତା ଭିତରେ କେମିତି ବଶ୍ୟ ହେଇଯାଉଛି। ମଣିଷର ମଧ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କର ବଶ୍ୟ କେମିତି ହେଇଯିବ। କେତେ ଉପଦେଶ ବିଜ୍ଞାନ କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି, ଅସ୍ତୁ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଲୀଳା ଚରିତ୍ର କଥା ଶୁଣିବେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଏହି ପ୍ରକାର, ସେ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ଦେଖିବ, ସେ ଜଣେ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଜଣେ ଦୁର୍ବଳ ଶିଶୁ, ବାଳକ, ଅଜ୍ଞାନୀ, ଏମିତିରେ ଦେଖିବ ମଣିଷ ଭଳିଆ ଭଳି ସେମିତି ଥାଉଛନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ଦେଖିବ ସର୍ବେଶ୍ୱରେଶ୍ୱର, ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ସମସ୍ତ ବଳ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ। ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର ହେ, ମୁଁ ସବୁ ମାରିଦେଇଛି କାଳରେ, ମୟା ହତଃ ସର୍ବମ୍, ମୋ ଦ୍ୱାରା ସବୁ ମରିଯାଇଛନ୍ତି। ତମେ ନିମିତ୍ତ ହେଇକିରି ଯସ୍ୟ ଲଭସ୍ୟ, ତମକୁ ମୁଁ ଯସ୍ୟ ଦେବି, ଯେହେତୁ ତମେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ ଏବଂ ମୋର ସଖା, ତମକୁ ମୁଁ ଯସ୍ୟ ଦେବି। ଏ କଥା କହିଲି। ତ ଏଇ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଲୀଳାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ହେଲେ, ଏଇ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ 2ଟି ରୂପ ଅଛି, ଏଇ ଯେଉଁ 2ଟି ବିଚିତ୍ରତା ଅଛି, ଏଇ ତାକୁ ଯଦି ଠିକ୍ ତତ୍ତ୍ୱ ଆକାରରେ ନ ବୁଝିବା, ତାହେଲେ ବୁଝିପାରିବନି ତାଙ୍କ ଲୀଳାକୁ। ରାସ ଲୀଳା କଲେ, ବୁଝିଲେ, ଗୋପୀମାନଙ୍କ ସହିତ ମଦନ ମୋହନ। କିଏ ଜଣେ ସେଇଠି ରହିକି ଟିକେ ଗାଇଡ୍ କରିବାର ଅଛି, ନହେଲେ ସବୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବେ, ସମୟ ହେଲେ ଆସିଯିବେ। ହେଲେ ଜଣେ ମ୍ୟାନେଜ କରିବାର ଦରକାର। ଏପଟେ ଲୋକ ଯାକ ବସିପାରିବେ, ଖାଲି ରଖିଛ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସିଆଡ଼େ ଜାଗା ନାହିଁ। ଯିଏ ମ୍ୟାନେଜ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆଗରୁ ଆଣିକିରି ବସେଇବା ଦରକାର ଥିଲା। ସବୁ ରଖ, ପଛେ ସରିଲା ବେଳକୁ ଆଉ ଏପଟକୁ ସେପଟକୁ ଡାକିଲେ ହେବ? ଥାଉ, ବସ। ଯିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସେଇଠି ରଖ, ନହେଲେ ଏଠି ଶୁଣିପାରିବନି କଥା। ଭଗବତ କଥା, ଦିବ୍ୟ କଥା, ଗୋଟିଏ ତତ୍ତ୍ୱ କଥା ବୁଝି ନ ପାରିଲେ ଆଉ ବୁଝିପାରିବେନି ସେମାନେ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର 2ଟି କଥା ଅଛି, ନିଜେ ତ ଗୀତାରେ କହିଲେ, ଯଦା ଯଦା ହି ଧର୍ମସ୍ୟ ଗ୍ଲାନିର୍ଭବତି ଭାରତ ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାନମ୍ ଅଧର୍ମସ୍ୟ ତଦାତ୍ମାନଂ ସୃଜାମ୍ୟହମ୍। ଯେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମରେ ଗ୍ଲାନି ହେଉଛି, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଆସିକି ଏଇଠି ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି। ପରିତ୍ରାଣାୟ ସାଧୁନାଂ ବିନାଶାୟ ଚ ଦୁଷ୍କୃତମ୍ ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନାର୍ଥାୟ ସମ୍ଭବାମି ଯୁଗେ ଯୁଗେ।
धर्म को संस्थापना करुच्ची दुष्कृत मान विनाश करुच्ची साधु मान भक्त मान रक्षा करुच्ची कथा कही डिक्लेयर करिकी एवं सब अवतार कथा मध्य चरित्र कथा तांकर कृष्ण लीला रे प्रकाश होईची एवं सी देखई हनुमान को डाकिले महाभारत युद्ध रे रथ रे विराट युद्ध हम दिव्य अस्त्र सब प्रयोग हम से हनुमान भली त्रेता जुगर से प्रकार सिद्ध न रहिले ए युद्ध रे जिणिबा सहज नहीं एथिपई गजरे तांकर हनुमान बसिले जेते सब आग्नेयास्त्र वैष्णवास्त्र पाशुपत अस्त्र ब्रह्मास्त्र जो आरंभ कर प्रयोग है सेते बेले हनुमान तांको रक्षा करके रखिछन त्रेता जुगर रामचंद्र लीला रे हनुमान थिले द्वापर जुगरे मध्य तांकर एठी लीला अछि आसिले जाम्बवान कथा चरित्र कथा अछि कृष्ण लीला रे एठी